Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri, Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Abdur Rahim, Nasution, Kisi materi S3 Kuliah Umum Sabtu sore Sepanjang Masa, Elektronik Teleconference, 2 Juli tahun 2203 Masehi, Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing, sebagai pusat kajian kebijaksanaan pemerintahan dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, biologi sepanjang masa nomor 2322 bulan Juni tahun 2203 Masehi. 2nd of month Juli of year 1203. Materials of General Lecture, Eksistensi of MU Mandailing University as the Center of Study of Water Government Policy, contained in the Mandailing Journal of Riset Analysis of Biological Genetic Mikron of time, number 1322 of month Juni of year 1203. 9 Juli tahun 2203 Masehi, Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat kajian informatika dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, biologi sepanjang masa nomor 2322 bulan Juni tahun 2203 Masehi. Names of month Juli of year 1203. Material of General Lecture, the Eksistensi of MU Mandailing University as the Center of Water Informatics Study, contained in the Mandailing Journal of Riset Analysis of Biological Genetic Mikron of time, number 1322 of month Juni of year 1203. 16 Juli tahun 2203 Masehi, Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat kajian aeronautika nuklir yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, biologi sepanjang masa nomor 2322 bulan Juni tahun 2203 Masehi. 16 of month Juli of year 1203. Materials of General Lecture, the Eksistensi of MU Mandailing University as the Center of Aeronautical Study, contained in the Mandailing Journal of Riset Analysis of Biological Genetic Mikron of time, number 1322 of month Juni of year 1203. Agussalim ST bin Abdur Rahim, Nasution, Pendiri, Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.